ما در دورت بگردم که شبها ناله کردم، نخفتی در برام بودی که ما آسوده گردم. به سر سایه بمانی کمی کن شادمانی، ما در دردت به جونم پای ما دادی جوانی. آی کسی جای تو را هرگز. ассалому алайкум апа хӯра аз меҳрубони ма, хуш омадин ҳама каса ба канали мо. имрӯз бо як апаи дигара барои шумо шинос мекунам. аз шаҳри Россия. чизе ки шумо дар навор мебинед апа хӯро ҳамаш моли Турция, турецкий, дубайский, ҳамаш бигем чиста качественный. ай ҳами апа ма беҳад чизои бисёр гирифтагим. апаи бигем ки сами главни боваринок. ина духтаро пасудаи омеес мепурсиден. боваринок ай куҷое ки гӯен шумода доставка мекуна. тамоми ҷои Россия доставка доранд. ай 6 рӯз то 10 рӯза мерасад. духтарои азиз, тамошобинони азиз, ҳама чи ҳаст. каструл, доска, сандуқ, бигем покривал, ҳамаи чи ҳастай шумо метонен номерои апаҷона сохранит кунен. дар ватсапшон қатишон да связ буроен. шумора группаи корӣ доранд, добавит мекунанд. ҳамаи чизое ки ҳастай да ҳами магазини интернетишон ки савдо мекунанд бо подробноститар ҳамаша шумо да мепартен. иҷа на ҳамашай тамошобинони азиз беҳад бисёр видео партофтагӣ буданд. ма камтар шамондум ки видео дарози бад нашава. ҳамаша шумо да мепартоянд. Получили очень классную новинку от фирмы Hoffman. Антипригарное покрытие. Изготовлен из литого алюминия. Снаружи кремниевая покраска. Очень удобно мыть. Подходит на все виды плит, также на индукционную плиту. Имеет очень классные ручки бакелитовые. Не нагреваются, не портятся. Крышки стеклянные. С силиконовым ободком. Имеет пароотвод. В набор входит самая большая кастрюля 6,3 литра, 28 сантиметров. Далее кастрюля идет 24 сантиметра, 4,2 литра, 20 сантиметров, 2,5 литров. Сотейник с крышкой 28 сантиметров, 3,5 литров. Сковорода с крышкой 24 сантиметра, 1,8 литров. яке аз харидорошон буд. тамошобино маълумот додантунанд неки ми апаи худмон тоҷикай инаи покривалошон ҳама ҷо бо мегум доставка доранд. тариқи почта, транспортни компания беҳад удобняй. обязательно айнои ма бинависе бо скидкатон мекунам. Путешествия, заряжающие энергией, маленькие и большие победы, достижения, которые вдохновляют на новые рекорды, и доброта, которой хочется поделиться. А еще вдохновение – это Фаберлик. Это люди, которые любят дружить, растут и добиваются своих целей, создают инновации, производят и доставляют наши любимые продукты, помогают природе и окружающим, заботятся о близких, делают красоту доступной, собирают большие команды, достигают успеха. Люди, которые вдохновляют. Это ما در دردت به جونم پای ما دادی جوانی. آی کسی جای تو را هرگز نگیرد. نگاهم کن دلم آروم بگیرد. به پایم داده ای ماه جبینت. بمیرم قصه هایم کرده پیرت. کسی جای تو را هرگز نگیرد. نگاهم کن دلم آروم. Успешные, самые устремленные и самые талантливые консультанты, лидеры, директоры и наши гости этого мероприятия. тамошобинони азиз, иҷа музикои авторски права дошт. ман зӯқ каштам. беҳад музикои хушмондагӣ буданд. иҷа поздравление бигем старший директорои компанияи Фаберлик Тоҷикистон.
бисёри шумо мега ки ай тоҷикистон кор када мешавад чӣ ба намешавад. ин ҳами духтаракҳои командаи маҳан ҳамашон ай тоҷикистонан. ма видеошон кадестам поздравлячон мекунам. бигем ҳами духтаракҳо Зайнаб, Садаводне, Фарзона старши директорои командаи ма ай тоҷикистонан ва ин ҳами қадар занҳо духтароe ки шумо дар рӯи саҳна мебинед ҳамаи ҳамиё директорои тоҷикистонан. барои ҳамиқа кор тариқи телефона фарқ надорад. мо дар куҷоем, дар тоҷикистонем, дар россияем, тоҷикистон мерем меоем, ягом зиёну зарар дар кори мо надорад. беҳтарин лаҳзаҳоя як эҳсосоте ки асло фаромӯшаш намекунӣ ки духтар зан модаре ки дар ягом ҷо хондагӣ нест, ягом диплом надора ва ана ҳами хел эҳсосоти табрикш мекунанд ки ба ҳами қуллаҳо буромадагия. ҳами кор специально айрӯи шариатам айрӯи қонунам барои занҳои хонашин кардагия. занҳои азиз шанса айдаст натиен. ما در دورت بگردم که شبها ناله کردم نخفتی در برام بودی که ما آسوده گردم به سر اگر شما کمی کوشش صبر و شب رغبت رو پیوست کنید نتیجه بهشون زیادتر خواهد شد. من به زنان کمک میکنم که نقشه‌ها و آرزوهای خود را بدون تغییر دادن عنعنه‌های ملی عملی سازند. یک جای مشکلات فامیلی با آینده خود و آینده فرزندانمان را بنیاد می‌کنیم. ما در دردت به جونم پای ما دادی جوانی. آی کسی جای تو را هرگز نگیرد، نگاهم کن دلم آروم بگیرد. به پایم داده ای ماه جبینت، بمیرم قصه هایم کرده پیرت. کسی جای تو را هرگز
هرگز نگیرد نگاهم کن دلم آروم بگیرد. Сегодня с нами. Спасибо, Фаберлик. Спасибо, Фаберлик, Таджикистан. Большое. Спасибо. Можно нам музыку? به پایم داده ای ماه جبینت بمیرم قصه هایم کرده پیرت. ما در دورت بگردم که شبها ناله کردم نخفتی در برام بودی که ما آسوده گردم به سر سایه بمانی آخ کمی کن شادمانی ما در دردت به جونم پای ما دادی جوانی. آی کسی جای تو را هرگز نگیرد نگاهم کن دلم آروم بگیرد به پایم داده ای ماه جبینت بمیرم قصه هایم کرده پیرت. کسی جای تو را هرگز نگیرد نگاهم کن دلم آروم بگیرد به پایم داده ای ماه جبینت بمیرم قصه هایم کرده پیرت. قصه هایم کرده پیرت قصه هایم کرده پیرت. Ama kelime der bir de Allah tohum neden almış? Hoje şaşmış koyar.